habire homa jonauri mi amata totorani himpauri hante kintu mi habiran kotha dauri mi pisede hoba kore hikto নমস্কার আমি কৃষ্ণকান্ত সিংহ বিএমটি বিদবার হাবিরে সম্ভাষা জানাউরি আজি স্পেশাল এপিসোড হান দেহা দেহিরমা আমি আহাসি হিমাংশু সিনহা গিরকর লগে দেখা করা গিরক আমার বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির ডাইরেক্টর হিরেন্দ্র সিংহর আখলাপুতজ্ঞ আজি তার লগে স্পেশাল দেহা দেহি এই ইন্টারভিউ হল নার কারণ হান হারবি দাঙাই গিরক হাদি হান IIM এ সিলেকশনও আছে তা ম্যানেজমেন্ট করতেই গা IIM হান কি হান আমি তার থতাত্ত্ব বা কাহুনিক হিমাংশু নমস্কার হ্যালো নমস্কার তা হুকাঙ্গ যেহেতু বাহিরে থানার কারণে সেন্ট্রাল স্কুলে কাম করানির কারণে আমার ঠার হান হব্বা করে হারবার কিন্তু আমার ঠার হানাত হয়তো নিয়ম পারা জবাব না দিতেও পারে ওহানোর কাগিরি থানি না শুভ দিবাং হিমাংশু সিনহা তি IIM সম্বন্ধে দর্শকরে খানি বাগা IIM stands for Indian Institute of Management. It is the apex body of management in India and the biggest franchise all over the country as far as management course is concerned. तो ये इसको आप समझ सकते हैं बराबर है जैसे IITs के बराबर जैसे इंजीनियरिंग वालों के लिए IIT की लाइन होती है IIT होते हैं इंस्टीट्यूट्स होते हैं वैसे ही मैनेजमेंट के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने IIM खोल के रखे हैं सो IIM में हनात मैनेजमेंट ताम करतारा नियम पर आलादा आलादा डिपार्टमेंट আছে ম্যানেজমেন্টৰ মা নিয়ম পারা মানুয়ে নিয়ম পারা স্টুডেন্টস আমার বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি সমাজে হব্বা স্টুডেন্টস আছে তাই IIM এ তানু এন্ট্রান্স পাস করার দিকে বলে এক্সামও দিয়েছি কিন্তু ক্লিয়ার করে নোয়ারছি হয়তো আমি হার নপাসি থাইতেও পারে এহানাত IIM এ পাস করিয়া ম্যানেজমেন্ট ডিগ্রি করানির পিছনে যে স্যালারি স্কোপ হান বা যে ফিউচার হান দেহিয়ার উহান কি হান দেহর তাই হিমাংশু फ़र्स्ट ऑफ ऑल सैलरी की जहाँ तक बात है यहाँ पे हर किसी को सैलरी बहुत अच्छी मिलती है तो उसके बारे में आप कोई सवाल पूछता ही नहीं जनरली मैं जिस कॉलेज में जा रहा हूँ वहाँ पे लगभग एवरेज जो प्लेसमेंट्स है वो समवेयर अराउंड 12 या 12.5 लाख से शुरू होती है तो 12-12.5 लाख रुपए का जो पैकेज है एनुअल पैकेज वो काफ़ी कॉमन है तो अगर मैं आगे अगर अच्छा अगर कमा लूँ और 5-10 साल अगर किसी इंडस्ट्री में टिक जाऊँ तो आराम से 25-30 लाख रुपए तो मतलब बहुत ही एक कॉमन नंबर है ये মানে লাখর গজে ফর্দি তুই হওয়ার বাগানি মনে হতা IIM এ হইলে তা গিরকর বাবাই তার নিয়ম পারা সাপোর্ট করে এহানা করানির কাবুলিয়া এবাকার যেটা হিউতাসি তানুরে তিকিহান মেসেজ আন দেনা মোনার यूथ को मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगा कि अपने जो भी ड्रीम्स है उसको लेके काफ़ी परसिस्टेंट रहे और ये जो कॉलेज मुझे मिला है ये भी कोई इक्का दुक्का दिनों के बाद नहीं मिला है मैंने लगभग 4 साल से भी ज़्यादा इसके लिए तपस्या की है उसके बाद जाके मुझे ये मिला है तो कोई भी अगर फल प्राप्ति अगर कोई भी अगर रिज़ल्ट अगर आप चाहते हो तो वो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है तो मैं बस यही चाहता हूँ यूथ से रिक्वेस्ट करता हूँ कि किसी भी एक चीज़ में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उसमें मेहनत कीजिए उसी लाइन में आगे बढ़िए और कोशिश कीजिए कि आप अपने ड्रीम्स के साथ एस्पिरेशंस के साथ कंसिस्टेंट है अगर आप हर एक साल के बाद अपने एस्पिरेशंस अगर चेंज करते रहोगे तो यू विल फाइंड योरसेल्फ नोवेयर নিয়ম পারা প্রায় 4 বছর ধরে তা IIM এ জানার কাবুলিয়া নিয়ম পারা ট্রাই করে 4 বছর ধরে তা করে কিতা কিতা ফেস করলে सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही थी कि फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत था मैंने जब शुरुआत की थी तो हमारी फैमिली की कंडीशन कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी थी नहीं तो उस समय हमें BMDC की तरफ से 20,000 रुपीज़ की एक मनी ग्रांट हुई थी जिससे मैंने अपनी कोचिंग स्टार्ट की तो मैं सबसे पहले उनको बहुत बड़ा थैंक बोलना चाहूँगा ना सिर्फ BMDC को बट हमारे कार्तिक अंकल को भी जिन्होंने ये ग्रांट करवाई थी हालांकि उस समय एजुकेशन को लेकर ऐसी कोई खास स्कीम थी नहीं उसके अलावा मेरे जो मैंने सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैंने फेस की वो यही थी कि हमारे कास्ट के जो लोग थे कम्युनिटी वाले उनके लिए मेरा ये जो भी ड्रीम था इट वाज मोर ऑफ लाइक एन ओवर कॉन्फिडेंस उन्हें लगा कि मैं डे ड्रीमर हूँ मैं दिन में सपने देखता हूँ और ये मैं कभी कर नहीं पाऊँगा तो हालांकि मैंने कभी इस बारे में फ़िक्र नहीं की मेरे पेरेंट्स का मेरी फैमिली मेरी बहन उसका मुझ पर बहुत ज़्यादा भरोसा था उनको पता था कि अगर मैंने अपनी नज़रें किसी चीज़ पे रख ली है तो मैं ज़रूर उसे अचीव करूँगा तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी और उसके बाद जो मुझे लगता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी थी कि मेरे पास कोई ऐसा आदमी नहीं था क्योंकि आइडल नहीं था जिसको देख के मैं थोड़ी गाइडेंस ले सकूँ तो मुझे जो भी हेल्प लेनी पड़ी वो बाहर के लोगों से लेनी पड़ी तो ये 3 प्रॉब्लम मुझे लगता है मेजरली मैंने फेस की है IIM এ ताम करा निरिका 4 বছর তা যেহান করলোগা নিয়মপারা মানু তারা সাধু মাতেছি যে তি হান নোয়ার তে হান তে কিতা হুপন দে হরতা বুলিয়া আজি তাও হুপনু হানরে তা সাকসেস করলো
ता हाबिरे हानी मैसेज देता जे जेगो बाला जे ड्रीम हान जे होप हान थोयार उ हान कंटिन्यू परसिस्टेंस थोना মানে দরিয়া থনা ওয়ান থক্ক নারা দেনা আমার সমাজে নিয়ম পারা ইউথ যেটা আছে তানো খানি পারা করলা কবরি রাই তারা নাও ফলহান থক্ক নাও পেই তারা হানতে আনতে ফলহান পেই থেকে গেলে খানি হান সময় লাগে তাও হান বাগানি মনারতা নিয়ম পারা হুদা আইআইএম না গই ম্যানেজমেন্ট ডিগ্রি দিল না গই তা আইএএস আইপিএস আর তা কিতা কিতা ইয়োদে আমার সমাজের মানুষ ট্রাই করানি থকতি মনে করো मुझे लगता है सारी लाइंस हमें ट्राई करनी चाहिए। इसके अलावा स्पोर्ट्स भी है जहाँ पे मुझे लगता है कि हम काफ़ी पीछे हैं, तो हमारे कास्ट में कोई ऐसा स्टेट लेवल क्रिकेटर भी है नहीं, या फिर किसी और स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व कोई ऐसा है नहीं। इसके अलावा डांसिंग हो, चाहे सिंगिंग में तो खैर तुषार हम मुंबई तक पहुँच चुके हैं, एक नेशनल लेवल प्रोग्राम में वो ऑलरेडी आ चुके हैं। उन्होंने ऑडिशन दिया और कई एक आधा राउंड भी वो वहाँ पे थे, वो जो मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा मीडिया फील्ड है जहाँ पे मुझे लग रहा है हम काफ़ी अच्छा कर रहे हैं और आने वाले सालों में तो काफ़ी अच्छा करेंगे। ऑलमोस्ट IAS के अलावा और भी थोड़ी बहुत लाइन, जैसे डिफेंस में भी काफ़ी लोग जा चुके हैं, लेकिन उतने बड़े रैंक तक अभी पहुँचे नहीं है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सब कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स है हमारी सोसाइटी के, जिसको हमारी जात वालों को मतलब एक्सप्लोर करना चाहिए। ওহান হাব্বিলাই নে দু জানা থক হুদা আইআইএম না গই তা ট্রাই করলো আইআইএম তা চান্স পেইলো ওবিতো নুকুলে তা হব্বা জবা হব্বা ক্যারিয়ার হান্তা হংকর দই ওসাতে ঠিক আইআইএস বা আইপিএস বা ইউপিএসসির যেটা এক্সাম উতা হব্বা করে ফেস করানি কেবল গ্রাজুয়েটর অভাব নেই আমার বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সমাজে ইমে আখান দে ইয়ার তাই সৌরাং আটল হান জবর আকুম দিকুম ট্রাই করলা কবরি পিছে ট্রাই নাও করে তারা হান্তে ট্রাই করানি থক আহানোর পর আহান করানি থক আমি হিমাংশুরে ইন্টারভিউ হান লোনার কারণ হানেন তাই আমার যেটা ইউথ যেটা আছে বাগার যেটা গাউরা পিপুরি জেলে যেটা লিরিক তাম কর তারা তানুরাং হব্বা মেসেজ হান জানা তানুরাং গিয়াহ দিয়া তানু হান হার পানি তানু ট্রাই করানি হিমাংশু এক করে পারলো হানতে কি আগো করে নোয়ার দায়িত্ব মানে আগই করে পারলো মানে হাব্বিও করে পারতাঙায় নিজরাং যদি বিশ্বাস হান থার মি হানা থুকান স্টোরি আন বাঙানি যাউরিগা আজি তো প্রায় 1920 রারি হান 1920-তে 4 মিনিটে 1 মাইল দাবদানি সম্ভব নাও আছিল 4 মিনিটে 1 মাইল দাবদানি সম্ভব নাও আছিল ও জায়গা ও সময় হানান মানুষ বিশ্বাস করলা যে 4 মিনিটে 1 মাইল দাবদানি আমার মনুষ্যর কাউলিয়া সম্ভবপর না গই কিন্তু 1954 যে বাকা টাইমান আহিল ও বাকা ব্রিটিশর মুনিশো আগ রোজার বুলিয়া মুনিশো গই তা সায়েন্সর স্টুডেন্ট গো তা 4 মিনিটে 1.5 কিলোমিটার মানে 1 মাইল তা 4 মিনিটে এথলিট আর কি তা পুরা করলো মেইন পয়েন্ট গইল তাই তা পুরা করানির পিছে দে সারা দুনিয়ার যত এথলিট আছে হাব্বিয়াকে মানে বিশ্বাস আহিল তার কি না 4 মিনিটে ইয়া করে রুপিবার হাব্বিও করানিও করলা ঠিক সাথে তার এক্সাম্পল হান তা আইআইএম সিলেকশন ওইল মানে করে পারতাম আই তারাং বিশ্বাস না আহিল মানুষ তারে না বললা তা কিন্তু করিয়া দহিল ঠিক সাথে সমাজের যত ইউথ আছি হাব্বিও যাহাতে বিশ্বাসও আনতে তা করে পারলো হাব্বিও করে পারতায় আইআইএম এন্ট্রেন্স দেনার আগে তোর তা স্ট্র্যাটেজি কিতা আছিল No strategy. My strategy for this year was pretty simple, because since I had taken CAT 3 times before, so I decided that since I had enough time on my hand this time, I decided that I'm going to touch all the aspects of CAT on a daily basis. So I did that for a continuous period of 3 years, and my verbal was not up to the mark. I mean, that doesn't mean that I have a problem with spoken English. It's just that the written part of the English was something that I was not extremely comfortable with. So I decided to devote a lot of time towards that. I used to study close to 3 to 4 hours of just work on my English, 3 to 4 hours on a daily basis. And the other aspects of CAT exam, which were math and reasoning, they were already my strength. They were my forte. So it was the strategy was simple, just to work hard enough on my English, and then make sure that I'm working, devoting enough time towards the other aspects, so that I keep in touch with all the 3 aspects of the CAT exam. And the Himangshur strategy and Harpilang, Nyampara hard work korlo, English ana to ta Nyampara jur desil, kisade korle yo kore parani. তা এহান মেসেজ আনতে না যার কথা যে আমার যেটা সমাজের যেটা শো আছে তানুর তাও সাথে হার্ড ওয়ার্ক করানি থকে সাথে আগুইয়া যেটা জিতে গেলেগা হিমাংশু তোর ফিউচার প্ল্যান কিতা আছে Future plan abhi short term, as far as the short term objective is concerned, is just to get a good placement once the MBA is done. और उसके बाद फिर मैं कोशिश करूँगा कि 5 से 7 साल मैं कहीं भी किसी भी कंपनी में काम करूँ, एक अच्छे बिजनेस रिलेशनशिप डेवलप करूँ, और उसके बाद मैं सिलचर में आके मैं सेटल होना चाहता हूँ और मैं कुछ अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहता हूँ, क्योंकि दिस वाज द मेन रीज़न आई थॉट अबाउट डूइंग एन MBA,
क्योंकि मैं जानता हूँ कि बिजनेस इज़ दी ओनली प्लेटफॉर्म विच कैन गिव मी इनफ स्कोप and enough strength to put forth my society, because right now our society suffers from a very serious issue known as identity crisis. तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा अगर आप बुरा ना माने तो मैं जब इस बार आई एम के इंटरव्यू के लिए गया था, मैं आई एम रोहतक में इंटरव्यू देने गया था, तो उन्होंने मुझसे एक बहुत बेसिक सा सवाल पूछा. देयर क्वेश्चन वाज व्हाट एग्जैक्टली इज बिष्णुप्रिया मणिपुरी. दे डोंट नो. एंड उनमें उसकी कोई गलती नहीं है, बिकॉज टिल नाउ हमने ऐसा कुछ काम नहीं किया कि लोग हमें जाने. तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि हम अपने आप को एस्टैब्लिश कर सकें, अपनी सोसाइटी को एस्टैब्लिश कर सकें. एंड आई थिंक दैट आई हैव इट इन मी to put forth my society, to bring forward my society. So I have decided to take that responsibility. और मैं एक बार जब मैं सिलचर में अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करूँगा तो मैं कोशिश करूँगा कि अपनी सोसाइटी को जितना ज़्यादा हो सके मैं उनके डेवलपमेंट के लिए मैं काम कर सकूँ. हिमांशुर जिनिसे आन हाबित हवा लागिल जे ता प्लेसमेंट नी तो तार पिछे दे ता बिजनेस करा निर काबले सिलचर सेटल ना काई तो तार पिछे दे ता सोसाइटीर का আমার বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি সমাজের কথা কিতা হান করানি মনার আর কি কেবল আমার তা হব্বা আইডেন্টিটি আন নেই বাহিরে আমারে নাও চিন্তারা এখন তা অলরেডি তা বাহিরে ফেস করিয়া আছে যার ধরুন তার মন হানা তুহান ইয়োগা আছে আমার ঠারে কোনো কিতা হান দর্শকের মাথা নি মনে নিলে. प्रथम मी गिरिगितानी मी हमवजनावरी मी अमाटी अमठा टोटरानी हिंपावरी हांते किंतु मी हाबिरान कोथादौरी पिछे दे होबा करे हिकतौ. थैंक यू हिमांशु. আমি নামপারা হারো আজিকার হিমাংশুর লগে টটরইয়া আমার ইউটু তারাং আমি মনিয়ার হারপিয়ার যে হব্বা মেসেজ আহান গেলকা এ ভিডিও যত ইউথ আছে যত স্টুডেন্ট আছে হাব্বিরাং যে সাথে শেয়ার করে দিক হিমাংশুর ভবিষ্যতের কাবুলিয়া দৌরাং বোরমাগি হাব্বিও যে হাতি হব্বাইয়া আগুইক ওখানেই আমি দৌরাং বোরমাগিয়ার. হিমাংশু, থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর টুডেস ইন্টারভিউ. বেস্ট উইশেস ফর ইয়োর ফিউচার. আমি হাব্বিরাং হমাগাত করি বারো কৃষ্ণকান্ত সিংহ বারো বিদায় চাউরি. নমস্কার.